Kaya mga bossing, may nakikita tayong mga tropa dito. Ayan, oh. Nagpapapitik sila kay Sonic TV. Ayan. Follow nyo mga boss, Sonic TV shots. Ayan, oh, ang gaganda ng mga motor nila. Oh. Ayan, oh. Mga Indo concept. Pakangas. Ayan, oh. Honda Click, Aerox, Click, Rusi. Rusi yan, oh. Mio. Rusi. Mio yan, boss, Rusi. Yeah, Mio. Mio Sol. Yan, Mio Sol. Ganda. Yan, oh, papabitik sila. Oh. Ayan, ating photographer, Sonic TV. Ayan, pakangas yan. Yan, oh. Woo! Yan, oh. Paganda ng mga motor nila. Oh. ICPH ba yan? Meaning ng ICPH ay Indo Concept Philippines. Yan, Indo Concept Philippines. Pakangas. Gaganda. Natuloy ba yung ibig kagabi? Sa ato? Sa Memory. Honda Click. Mio Soul. Pakaganda. Ganda, oh. Ganda ng mags niya. RCB ba? Tapos ito Honda Click tsaka Aerox. Sonic.